Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'émission L'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Et nous abordons les épîtres de Pierre. Et nous sommes arrivés au message 22, dont le titre « Participants de la nature divine ». La lecture biblique, donc 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Avant de poursuivre ce message, et je voudrais éclairer quelque chose. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné le premier message ici à Boston, hier soir, avec beaucoup de lumière sur la parole. Et beaucoup de révélations, le Seigneur nous a accordé. Et cela est arrivé déjà à Colombie et aussi hier. Et à chaque 2 messages que nous administrons dans ces conférences régionales, le premier message, c'était d'un thème libre. Et malgré que nous sommes dans le thème général. Mais nous utilisons tout ce que le Seigneur nous a donné dans les messages antérieurs et nous suivons la lumière qu'il nous donne. Et de cette manière, nous avons plus de liberté pour suivre ce qu'il nous donne et le suivre. Et beaucoup de richesses surviennent et beaucoup de lumière dans la parole. Et le Seigneur a la liberté de révéler. Et après le premier message, un frère de Colombie m'a abordé. Et je pense que c'était à Barranquilla. Et le frère m'a posé cette question. Il m'a dit, frère Pedro, et j'ai reçu beaucoup de bénédictions à travers ce message. Et j'ai remarqué, quand tu n'as pas de notes pour suivre, tu es plus libre. Et beaucoup de lumière commence à sortir dans la parole. Et ce matin, un frère aussi m'a abordé. Il m'a dit que la lumière a jailli d'une manière très abondante. Et il a dit qu'il trouvait mieux que je libère un message sans note. Mais je vais vous éclairer ceci. Je dois suivre le texte du livre
que le Seigneur nous a donné de suivre, la lecture biblique, pour que nous puissions rentrer dans de nouvelles terres. En ce moment, nous allons rentrer dans la deuxième épître de Pierre. Il y a beaucoup de richesses qui sont là, cachées. Elle est de bonne utilité pour tous. Il est important que nous entrions dans cette terre. Et nous aurons plus de lumière pour ruminer dorénavant. And you will find out as we open up the new way, we will find new riches that we. Nous allons découvrir plusieurs points qu'on n'avait peut-être pas la capacité de se réjouir, qu'on va découvrir. Alors, entrons dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre. Et je veux parcourir à la fin pour terminer. The second epistle of Peter most likely was written around year 69. Et la deuxième épître de Pierre doit avoir été écrite vers 69 après Jésus-Christ. Et je me réfère à l'an 69 après Jésus-Christ. Right after the martyrdom of Paul. Après le martyre de Paul. Et Paul a été martyrisé vers les années 67. Il mentionne dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 15 et 16, au verset 15 et 16. Au verset 15 nous dit, première épître, deuxième épître de Pierre, 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrite selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Basée sur cette épître, elle a dû être écrite dans les ans 69, après l'allée de Paul, et eu creio que vocês conhecem a história, né, na história de que no ano 70 o príncipe et je voudrais que vous connaissiez destruiu Jerusalém. cette histoire que dans les années avant la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, qu'ils avaient détruit. Pedro previu o seu próprio martírio. Et dans cette année de 69, Pierre avait prévu son martyre. Dans 1 Pierre, dans le verset 5, 13, dit que je suis prêt à laisser mon tabernacle, comme le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé. E a primeira carta de Pedro deve ter sido escrita em Babilônia, como nós vimos no final
da primeira Et la première lettre de Pierre a dû été écrite en Babylone, Está em 1 Pedro 5, comme nous avons vu dans la première 5:13. épître de aquela Pierre. que se encontra em Babilônia também Dans deixa 1 Pierre como igualmente de 5, She who 13. is Babylon elect together with you greets you, and so does qui Mark, dit, my celle qui, son. Então, qui só para était vocês terem en uma Babylone ideia, vous salue comme mon primeira fils carta Marc. que Pedro escreveu, provavelmente em Babilônia, Pour né? que vous ayez une E idée, a segunda la première carta lettre que que escreveu, Pierre a écrite, por volta do probablement en 69, Babylone, provavelmente em Roma. So just to give you an idea, the first letter, Peter, most likely vers les wrote années in 69, Babylon. The second probablement letter à Rome. most likely was written in Rome. Porque segundo a tradição da igreja, da história da igreja, Pedro foi martirizado em Roma. Because according to the tradition of the Parce que church history, selon les traditions de l'histoire de l'Église, où Pierre fut martyrisé à Rome. Na carta de Pedro continuam sendo aqueles crentes judeus que estavam espalhados pelas nações gentias. and the recipient of the second letter of Peter continue to be the Jews. The Les believers récipiendaires continuent d'être des croyants juifs dispersés à travers le monde païen. Versículo 1 e 2. So let's enter into chapter 1, verses 1 and 2. Simão Pedro, servo e apóstolo. Voyons dans le chapitre 1, verset 1, verset 2. Obtiveram fé Simon Pierre, extremamente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix qu'est la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Vocês Jésus-Christ. sabem que o nome dele original era Simão. Do you know that his original name was Simon? Simon Jesus Pierre, lhe deu o nome de Pedro. Jesus gave him. vous saviez que son nom original était Simon. 41:42. This is in John chapter Et c'est 1, Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. On a cela dans Jean 41, Né? verset 42. 41. Jean 1, 41. Para ele e disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Et Jésus lui dit, tu es He Simon, brought him to fils Jesus. de Jean, Now when Jesus looked at him, et tu he seras appelé said, Céphas, "You are Simon, ce qui veut son dire of Jonah. Pierre. You shall be called Cephas, which is translated a stone." Então o apóstolo fez questão de colocar o seu nome antigo e o nome que Jesus lhe deu ao chamado. So the apostle made sure that he would put his old name and the new name that the Lord called him. Alors l'apôtre a fait question de mettre son ancien nom et le nom que le Seigneur Jésus lui a donné. Do velho Simon homem Pierre, ao novo homem. ce nom indique, Represents this cette, transfer of the old man. indique son nom avant d'être Vocês appelé, sabem que eu já falei várias vezes que Pedro qui représente le changement du vieil homme au nouvel homme par la régénération. Vous saviez que j'ai dit plusieurs fois que Pierre était une personne That I spoke in the past impulsive, Simon était Peter précipité, was a very impulsive il était person, très fort dans son caractère. had a very strong character. E enquanto que quando ele disse para Jesus, mesmo que todos te deixem, eu jamais te abandonarei e darei a minha vida por ti. And he told the Lord, Et quand il avait dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai point. Mas na véspera da morte do Senhor Jesus, ele negou o Senhor por 3 vezes. But when it was very close to death, Mais à la veille de la mort du Seigneur Jésus, il a renié le Seigneur 3 fois. Se lembrou do que Jesus disse, ele saiu para chorar amargamente. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Alors il est sorti pour sortir. Il est sorti en pleurant amèrement. Onde o seu homem natural foi exposto. and without even mentioning all the episodes when his natural man was exposed. Por exemplo, naquele episódio Et sans dire les autres épisodes où son homme naturel a été exposé. relativas ao templo,
For instance, that Et l'autre fois qu'ils sont venus demander les impôts charge them et les, taxes related to the et les temple. O drachmes. cobrador veio perguntar para Pedro: Pedro, vosso mestre paga o imposto de 2 dracmas? So the person came to Peter saying, Peter, does your master pay the taxes? Et le collecteur d'impôts est venu lui demander, est ton serviteur, il paye-t-il He didn't les think twice. taxes de... And not considering to ask the Lord, he just said, Il yes, n'est- he did. Il n'est pas allé demander Jésus, il a tout de suite répondu, oui, il le paye. Perguntou: De quem os reis da terra cobram imposto dos seus filhos ou dos povos? Do povo. So by the time he came into the house, Jesus asked him, who Alors quand il entra dans la maison, le Seigneur lui a demandé de qui demande-t-il les impôts, de ses peuples Do povo. ou de ses rois. the people will have to pay the tribute to the king. Jesus disse: Logo seus filhos estão isentos. And then Il a dit, c'est du said, peuple. The sons, the children of the king, they are exempt. Porque esse imposto não é para. Il a dit alors, ces enfants ne paieront point. Taxes, they are not for Caesar, for the Roman Empire. Esse imposto era para manutenção do templo. This, Alors cet impôt, ce n'était pas pour l'Empire romain, pour César. O templo é casa de Deus. and the temple is the house of the Cet impôt, c'était pour le maintien du temple, manutention du temple. Pescar. Et Jésus, comme fils de Dieu, il ne le payait pas. O primeiro peixe que pescar, estáter na boca. Alors il a So dû he had to went pêcher selon l'ordre de Jésus. he would find on the mouth of Et dans le premier poisson qu'il avait pêché, money. Ele il y avait une pièce dans la bouche du poisson. He must have thought, why am I so hasty like that? E outras histórias. And so Il a dû penser, mais pourquoi je suis très précipité? Conhecerem como era o velho Pedro. Et il y a Pedro d'autres Simão, histoires E aussi. agora ele Je ne vais pas donner des détails né, ici, em lugar de Pedro. mais vous saviez comment c'était le vieux Pierre, le vieux Simon. Então, Simão Pedro. Et vous allez voir servo e comment est devenu apóstolo de Jesus. ce nouveau Pierre. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Donc Ele se Simon, coloca Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Places himself in the place of a servant, o bondservant. apóstolo de Jesus Cristo. Alors il se met à la place des serviteurs. Enviado de Jesus Cristo. An apostle of Jesus Christ has the meaning of someone sent by Jesus. Mas ele não usa L'apôtre de Jésus-Christ a une signification, l'envoyé para dizer eu, du Seigneur. eu tenho autoridade. But he does not use this to be an apostle of Jesus Christ to say, I have an authority. Mais il n'utilise pas ce titre d'apôtre pour dire que j'ai Ele l'autorité vem em forma de servo. No, he comes in the form of a bondservant. ou dire c'est moi qui commande. Non, Em Filipenses, il a pris la forme de serviteur, Philippians chapter 2. ele, Jesus, comme son Seigneur sendo Deus, dans Philippiens chapitre 2 verset 7. ele não, Jésus, en étant Dieu, não como usurpação ser igual a Deus, He did not took as usurpation to be like God. il n'a pas pris, outra tradução, il s'est pas placé comme étant Dieu. ou a sua posição de Deus. In another translation, Il y a une autre tradition qui dit, hold on to il n'a pas the pris la posture, il s'est pas su- Aqui no versículo, vou ler aqui, é melhor. Filipenses 2, versículo il n'a pas 6. pris la position de Dieu. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou Je vais lire ici. Philippiens Philippians 2, chapter 2, verse 6. 2, Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, antes il n'a pas pris la forme de Dieu, esvaziou, but made himself of no reputation, assumindo a forma de servo. taking the form of a bondservant. Irmãos, isso é muito mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. servo. Brothers and sisters, Et this is very important. celui qui Whoever sert serves Dieu, the Lord does il it le in sert the form of a comme un bondservant. serviteur, Viemos aqui en para forme o maioral. de serviteur. Come here to be the great, Nós viemos aqui para servir. but we came here to serve. O nosso Et nous ne sommes pas venus ici pour être un major. aferrou essa Nous sommes venus ici pour servir. Notre Seigneur qui était Dieu, mas ele il ne s'est pas mis à la place He took the de form of Dieu. a bondservant. tornando-se em semelhança de homens,
E mais il a assumé figura la humana. forme d'un becoming the serviteur. likeness of man. Assim Il est mesmo, devenu semblable à un homme tornou-se obediente qui était reconnu en forme humaine. And being found in appearance as a man, he humbled himself and Il s'est became humilié en obedient devenant of death, even the humble death of the sur cross. la mort. Pedro Il a, também, embora il- seja sur la enviado mort, por sur la croix. o apóstolo de Deus, ele assumiu a forma de servo, a posição de servo. Et Pierre étant l'envoyé de Dieu, l'apôtre de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, il a pris la position d'un serviteur, la posture d'un serviteur. A postura de servo. We all should take the form of a bond servant. Não estamos aqui para Tous, nous devons avoir la posture d'un serviteur. ser maior que os outros. We are not here to take a position of being elevated, higher than others. Estamos aqui para servir. Nous ne sommes pas là en étant E o plus grands que les ser autres. apóstolo significa a comissão que ele recebeu. Nous sommes do ici, Senhor, c'est pour servir. enviado ao Senhor Jesus. And being an apostle is related Et to the l'apôtre, condition of il a being reçu by Jesus, the Lord Enviado la commission du Seigneur, il était envoyé par le Seigneur. e dar direção ao povo. Jesus. And he was sent to do what? He was sent Envoyé. to prophesy and give Pourquoi? direction. Pour prophétiser et diriger le peuple de Dieu. Ah, Simão Pedro, servo de Suivant. servo do apóstolo Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa, Simon a Pierre justiça do nosso est Deus. serviteur de Jésus-Christ. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith. Simon in Pierre, us, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Igualmente preciosa. Here it says, to those who Ici, have obtained Ils like disent precious à faith ceux qui ont reçu en partage une foi Obteram, du même prix que la nôtre. em grego tem significado de receber por sorte. Et ce verbe veut dire obtenir, qui ont eu. En grec, has a cela veut meaning dire of recevoir par Você vai dizer, mas chance. receber por sorte o quê? A fé Obtenu, ils l'ont reçu par chance. recebemos por sorte? and receiving by lot what? We receive a faith. La foi que nous avons reçue, nous l'avons reçue par chance. A distribuição da terra para as 12 tribos de Israel. Et ce verbe est utilisé Distribuição de lote de terra dans la distribution And this verb is dans les- used par les when the 12 land was tribus distributed among the tribes of d'Israël, Israel and among each selon les familles. Em Josué capítulo 13, Open the Bible in Joshua chapter 13. versículo 6 diz assim: Verse Ouvrez vos Bibles dans Todos os Josué que habitam chapitre 13. desde o Líbano até Misrepote, Maim, todos os Au verset seus 16 dit tous eu qui habitent lançarei de diante dos filhos de Israel. says, all the inhabitants of the mountains from Lebanon as far as the Mizrath and all the Sidonians, then I will drive out from before the children of Israel. Aqui diz: reparte, pois, a terra por herança. tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Here it says, Misrop, "Only divided by tous lot les Sidoniens. Israel as an inheritance, as I have commanded. Il dit que tu les distribuerais, Para cada je les chasserai devant les enfants d'Israël. Versículo 7. Distribui, pois, agora a terra por herança. Je les distribuais à chacun. Au verset 7. Tribo de Manassés. Et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. With the other half tribe, the Reubenites and the Gadites received their inheritance, which Moses had given them. Les beyond the Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, Josué 14. ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse. Josué chapitre 14. Eleazar, o sacerdote Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Josué Israel 14, 1, 5. fizeram repartir.
These are the areas which the children of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar, the priest, Joshua, the son of Nun, Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays des Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. their inheritance was by lot. Então, aquela palavra, né, tem esse significado de Verset 2, le partage eut lieu d'après le sort. a herança, a terra. So that word has this meaning, to Cela veut dire que their inheritance by cet lot. héritage a été distribué par sort, Das 9 tribos par le tirage au sort. The Lord had commanded by the hand of Moses for the 9 tribes and the half tribe. Comme le Seigneur a ordonné já dera qu'il fallait donner além do Jordão aux 9 aos tribus d'Israël. dado herança entre os seus. Le- Moses had given the inheritance of the 2 tribes and the half tribe on the other side of the Jordan, but the Alors, Levites had given no inheritance. cet héritage n'était pas donné aux Lévites, mais aux autres tribus d'Israël. E os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Não sei se vocês perceberam aqui, os levitas não receberam a porção de terra. I'm not sure if you realize here that the Levites Je ne sais pas si vous avez remarqué, portion of land, les Lévites n'avaient pas reçu la portion de terre. A herança dos levitas é o próprio Senhor. because the Lord wanted to show that the Levites' inheritance was the Lord Parce himself. que le Seigneur voulait nous montrer que l'héritage des Lévites, c'était le Seigneur lui-même. They were the Lord's inheritance. Tá? Então, quem serve o Senhor tem por herança o próprio Senhor. Ils sont l'héritage du Seigneur. The Lord himself as an inheritance. Aí você vai dizer, Alors celui qui sert le Seigneur a pour héritage le Seigneur lui-même. Then you will say, oh, there are 12 tribes. Take Vous allez me dire, out the ces 12 tribus, si on enlève les Lévites, il reste 11. duas, considerado como duas porções. But verse 4 Le verset 4 nous montre que Joseph, what is equivalent to 2 portions, Manassés qu'il avait 2 portions. e Efraim. Manasseh and Ephraim. Versículo 5, como o Senhor ordenara a Moisés, Et Manassé os filhos de et Israel Éphraïm. repartiram a terra. Verse 5 says, as the Lord Au had verset commanded 5 Moses, dit, so les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. versículo 51. chapter 19, verse 51. Eram estas as heranças que Eleazar, o Le sacerdote, chapitre 19, verset 51. dos pais das famílias, repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. These were the inheritances with Eleazar, the priest, Joshua, the son of Nun, and the heads of the fathers of the Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Repartir por sorte a boa terra está se referindo aqui Pourquoi l'apôtre Pierre Peter used the a utilisé ce même this passage pour dire le partage des terres here for us. irmãos, qui a été tiré au sort? foi repartida para nós não como terra física. Saints, today the good land was Frères, aujourd'hui, la bonne terre, elle a été partagée, Cristo é a boa terra. pas comme une terre physique. Deus próprio é a nossa porção de boa terra. God himself is our portion. Christ est la bonne terre. Como nós podemos receber Deus Dieu lui-même, il est notre bonne terre. How can we receive God as our portion of land? Et comment nous pouvons recevoir Through faith. Dieu comme notre portion de terre? Por isso, irmão, você recebeu C'est par le moyen de la foi. porção de terra. Je suis That's why, saints, you receive when you believe certain. in the Lord a portion of Alors, quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu une portion de terre. this piece of land is faith. É a sua fé. It is your faith. Cette portion de terre, c'est la foi. Receive a piece of land. E que é C'est votre foi. And what
Vous avez reçu In the New Testament, un terrain. Et qui est cette bonne terre? uma matrícula de terra na minha mão. I don't have Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que j'ai reçu? O que eu recebi? what did I receive? Ah, você recebeu? Fé. Je n'ai pas Faith. d'une matricule de terre, un enregistrement. Vous avez reçu? Preciosa. But it is interesting that here says, Mais c'est intéressant parce qu'il nous dit like precious faith. Aqui não la diz que foi cada recebe qui est précieuse. peças do mesmo tamanho. Here does not say that each one of us received the same size of faith. Todos Ici, ils ne disent pas que tous ont reçu une terre de la même taille, de la même dimension. The same. recebeu na montanha, outro recebeu Tout était pareil. One received the land on the mountain, another one in the valley. mas L'autre a reçu sur la montagne, une terre sur la montagne, et l'autre dans la vallée. Always of the same size. vai falar então, não é justo, Then you will Et souvent, ce n'est pas de la même taille. diz que o outro irmão está progredindo, eu não vou para frente. oh, that's Vous allez me dire, mais ce n'est pas juste. forward and I'm stuck. Acho que Deus me deu uma terra Et, ruim. I et think c'est pourquoi l'autre frère, lui, il avance et moi, je n'avance pas. Senhor, não é injusto assim não. Je pense que Dieu m'a donné une mauvaise terre. Aqui fala, né? Aos que conosco obtiveram Le Seigneur n'est pas injuste de cette manière. igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Il Salvador. dit, ceux qui ont reçu avec nous ont reçu like precious faith. la foi dans la justice de notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Deus é justo. God is righteous. Ele não pode ser parcial. Dar Dieu, il est juste. ao outro. He will not be partial, giving something good for one and something Il ne bad. peut pas être partiel, ou donner le meilleur à l'un et ce qui n'est pas meilleur à l'autre. Of the same size. Mas a palavra de Deus garante que Mais ici, il ne nous est pas dit que tous ont, reçu, ont une valeur égale. Same value. eles perceberam. Do you realize that? Mais la parole de Dieu nous dit que la valeur, elle est égale. Like precious Vous comprenez? De mesmo valor. of the same value. Une foi qui est égale, qui a la même valeur. É diferente do Alqueire e Paulista. Je ne sais pas si vous le savez, Realize that in Brazil, au Brésil, in São Paulo, is et les parcelles Alqueire e Goiânia. des Minas est différente in Goiás. des parcelles à Sao Paulo. É uma terra. Et c'est différent des parcelles à Goiânia. In São Paulo is Pourquoi ces acquisitions, elles sont différentes? O que é Alqueire? Pourquoi elles sont plus petites que les in reality les acquisitions de Minas? C'est quoi cette acquisition? of a land. Alqueire é uma medida Ce n'est pas une mesure de terrain. de grão. The acre in Brazil is a measurement of the production. C'est une mesure de production de grains. Terra que produzam a mesma quantidade de grão. In other words, it is the same, the measurement of land that produces the same amount of grain. Uma terra melhor, C'est la même mesure qui produit la même quantité de grains. uma terra menor produz a mesma coisa. So a Une good landowner, terre qui est mieux, une bonne terre, elle produit plus. piece of land will Une petite terre, une petite parcelle de terre, elle va produire moins. Então, Alqueire e Paulista, terreno paulista, produz mais. So the 1 acre in São Paulo produces Alors, more than 1 acre. les parcelles Vocês estão entendendo? à Sao Paulo, elles produisent plus que les parcelles à Minas. Not need to fight Vous me comprenez? for the land. Você tem que exigir de Deus o mesmo valor. Alors, il ne faut pas disputer les portions de terre, la taille. Eu tenho a fé que eu recebi do mesmo valor do que o meu irmão, a minha irmã. I have a faith which I received, which is of the same value. J'ai of la my foi. sister. Je crois qu'à la taille de la foi que j'ai reçue, c'est la même I receive now taille que vous avez reçue. Se você é preguiçoso, Mais la portion de terre que j'ai reçue, ça va dépendre comment je vais la travailler. todos os dias faz imersão na palavra. Si vous êtes un paresseux, vous n'allez rien produire. the word. Hoje de manhã ainda nós estamos conversando entre os cooperadores. Si tous les jours vous faites l'immersion dans la parole, Among the co-workers, O valor que tem de fazer et ce matin, je conversais avec les coopérateurs,
vocês sabem la valeur qu'il y a de faire, de prendre des notes que no meu tempo de ser estudante, et les écrire. that back on my time when I was a student, enquanto, Quand j'étais étudiant, por exemplo, à l'époque, nos meus 5 anos de faculdade de engenharia, for instance, on my 5 years of engineering school, embora tudo que o professor falava, eu et quand j'étais dans mes 5 années de faculté d'ingénierie, I could find on the reference book. mas eu fazia c'est vrai que tout ce que le professeur disait, je pouvais retrouver cela dans les livres que je consultais. Of everything vocês would teach. Mais je prenais toujours des notes. One thing is when you listen to something. outra coisa é você ouvir, passar pelo cérebro e Vous transformar. savez que c'est différent d'écouter. Something, it goes through your Et c'est bien quand vous écoutez et il y a une différence quand vous écoutez et quand vous écrivez. and you engrave more in your brain. Então eu fazia questão de anotar. Vous enregistrez plus quand vous écrivez et votre cerveau, il absorbe plus. Adolescentes anotando. Alors, j'avais cette habitude de prendre des notes. E também depois Et je vois des adolescents qui prennent note. fui trabalhar numa empresa de engenharia, consultoria, Then I graduated, and then I went to work for this engineering company. e ao mesmo tempo Et après que je me suis formée, je suis allée travailler dans une société d'ingénierie. Become a teacher in a college. aí eu aprendi que Et en même temps, j'ai été invitée pour donner des cours dans une université. Learn even more. por isso que Paulo fala, falando entre vós, Alors, quand vous écrivez, quand vous enseignez, vous apprenez aussi plus. não fala assim? That's why Paul said C'est pourquoi Paul dit, parlant entre vous, en vous to one another. admoestant, en vous enseignant, Do conteúdo de uma mensagem. ayez ce partage, en vous parlant les uns les autres. So when we take the content of a message, Alors, quand nous prenons le contenu des messages, Uns com os outros. we speak de l'immersion, E nós ensinamos um ao outro, and we teach one another. admoestando um ao outro, et nous parlons les uns avec les autres, aprendemos mais. We learn more. et nous nous enseignons les uns les autres, Grave in our et nous prenons soin les uns des autres, Pensando aí, et nous apprenons plus, Julio falou, você sabia et cela est gravé dans nos cœurs. que o é transitivo. Ce matin, je parlais avec sharing among the coworkers this morning. Julio, il m'a dit, vous savez, c'est un verbe intransitif, inculquer la parole. Transita entre The transitive vocês. verb means that it transits among people. Transitif, Você consegue praticar o verbo transitivo. ça veut dire un verbe qui transite entre deux personnes. Transitive verb by yourself. Tem que praticar com o outro. You need to practice. Vous n'arrivez pas à pratiquer le verbe transitif tout seul. You must speak to one another. Vous devez le pratiquer avec une autre personne. Ensinar um ao outro. Teach one another. E assim a Et c'est palavra pourquoi nous devons parler l'un à l'autre. And then the word will be Nous administrons l'un à l'autre. está no nosso coração. it's engraved in our Et ainsi, la parole, elle est inculquée en nous, Hoje de manhã, Maurício até falou gravée dans notre cœur. a fazer mais transcrição. Et c'est pourquoi ce matin, why this morning Brother Mauricio said we need to encourage the adult brothers and sisters. nous devons encourager nos frères, les plus aînés, à faire la transcription. They do transcribe the message. Mas adultos acham que não precisam. Parce que nos adolescents, ils font leur transcription. Se você fizer uma vida transcrição, Mais nos adultes pensent qu'il n'y a pas besoin de le faire. But give it a try. Essayez de le faire. Transcribe the message, you will realize that you've gained. Vous allez remarquer lamento que vous avez gagné plus. mudanças minhas de mudar de casa. I really feel sorry because I moved to different homes. Et je me lamente avec beaucoup de changements de maison. I Eu don't. anotava. I can't really show you all the notebooks I had of the messages when I took. Et j'allais vous montrer mes cahiers là où je prenais des notes des messages. Julio Sanchez told me that he watched me with my notebook. Et tu m'as dit que tu avais vu mon cahier en 2005, Meu caderno Julio Chances. anotado e nas margens tinha ainda várias anotações adicionais. And he was impressed with my Il voyait que dans mon cahier, je prenais toujours des notes. Il y avait plusieurs notes. Irmãos, trabalhem na palavra.
Saints, work on the word. Você recebeu uma porção. Frères, You have received the travaillez dans la parole. Por que a terra do seu vizinho está produzindo mais? Why is the land Vous avez reçu une portion de terre. Está laborando mais, because he's laboring more, trabalhando Et mais. pourquoi la terre de votre voisin, elle produit plus? gonna produce more. A terra Parce qu'il laboute plus. The land Il is travaille plus. vai produzir a mesma Et il va produire plus. the same thing. mas depende La terre, elle est précieuse. Depends on who is working on it. Elle va produire la même chose. Work, hein, amigo? Mais cela dépend de celui qui travaille. Vai trabalhar. Travaillons. right? Amir, you who like Hein, Amir? Então, vamos trabalhar. Toi qui aimes dire, allez travailler. Ó Senhor Jesus. get to work. E que são Travaillons. essa fé igualmente preciosa que foi distribuída para nós. Oh Seigneur Jésus. Like precious faith distributed to us. Está aqui justamente nos versículos 3 e 4. Et quelle est cette foi précieuse qui nous a été distribuée? Visto como pelo seu divino Et poder, dans le verset 3 et 4. todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Você vai perguntar Et para o Senhor, toutes les choses qui nous conduisent à la vie et la Ask piété. the Lord, what did I receive? What kind of land? o Senhor vai falar Vous allez assim, demander, Seigneur, quelle terre que j'ai The Lord reçue? will tell you. It's right there in 2 Peter. você recebeu essa terra, isto é, você recebeu Le Seigneur va vous dire, c'est là dans de Pierre. conduzem à vida e à piedade. The Tu as Lord reçu will say, cette terre. the land, all things that pertain to life and godliness. Tu as reçu toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Do you understand? All the things that guide you into life and Vous avez compris? Vous comprenez, pardon. Mas agora, para chegar, Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. life and godliness, you need to work. vocês entenderam? Todas as coisas que conduzem. Mais pour arriver à la vie et à la piété, vous devez travailler. Você tem que, né, ser conduzido para Toutes les choses qui conduisent. e da piedade. You must Todas as coisas. be led into enjoying life Tu dois être Pelo conduit conhecimento completo pour vous réjouir de la vie et de la piété da sua própria glória e virtude, through the knowledge of him who au called moyen de la connaissance pelas de quais celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, promessas, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. todas as coisas que conduzem à vida e piedade, Dans la portion de terre You not only que vous avez reçue, everything that guides you into nous avons reçu toutes choses qui conduisent à la vie et la piété. com isso, as suas preciosas e muito grandes promessas. Vous avez aussi together with that, reçu you have received the great and precious promises. les plus précieuses promesses. C'est Pra les plus grandes et les plus précieuses promesses. It depends on you to achieve that. você Vous voyez que tout ça dépend de vous. You have received everything that pertains to life and godliness. você recebeu suas preciosas e muito Vous grandes avez reçu tout ce qui vous conduit à la vie et à la piété. Promises. mas para você pegar mesmo Vous avez reçu les grandes et les plus précieuses promesses. These in a concrete way, solid way. Mais pour que vous l'appreniez concrètement, vocês estão entendendo? Do you Mas o understand it? objetivo final é para quê? The final vous goal, devez travailler. Essa terra eu vou Vous avez trabalhar. compris? Qual o resultado final? this land, I Mais will l'objectif work on it, but final, what is c'est the lequel? final result? Para que por elas vos torneis coparticipantes Quel est le résultat da final? natureza divina, livrando-vos da corrupção das consciências. Pour que, That through que par elle vous devinez participants de la nature divine that is in the world through qui vous délivrera de la corruption, Nessa terra, mais eu vou ser en fouillant de la corruption qui existe dans le monde. The more I work on this land, the more I will be partaker of the divine. Plus je travaille dans cette terre, plus je vais devenir participant de la nature divine. But faith is a tool. Vamos falar um pouquinho que é Mais la foi, Talk a little bit of Hebreus. what faith is. Hebreus 11, 1. Hebrews, parlons un peu de ce qui est la foi. Ora, a Hébreux 11, 1. certeza de coisas que se esperam
a convicção Or, la foi que se não est vê. l'assurance Faith is the des choses qu'on espère, hope for, d'une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit A pas. tradução em inglês está melhor. A fé é a substância. Nossa tradução aqui é a certeza. Em inglês é substância. Yeah, the translation in La English, traduction en anglais, because it says that faith is the dans notre traduction en portugais, dit c'est la certitude, mais ici, en français, dit une démonstration É a substância das coisas. de celles qu'on ne voit pas. faith is the substance of things hoped for. Essa mesma palavra substância está em Hebreus. Et la foi est une assurance des choses qu'on espère. Cette parole de substance, vous avez ça dans Hébreux chapitre 1. Verse 3. Ele é o resplendor Voyons. da glória Au verset 3. Brightness of his glory. e a Et qui étant le reflet de sa gloire, do seu ser. And the express image of his person. Aqui está se referindo a Cristo. et l'empreinte de sa personne. To Christ. A glória é o próprio Deus. Glory is Ici, God himself. on se réfère à Christ. Dor da glória. But Christ La gloire, c'est Dieu lui-même. is glory. E Cristo é a Mais Christ est l'empreinte de le reflet de, ser de son, Christ is the et l'empreinte de sa personne. express image of the person of God. Essa palavra ser é a mesma Christ est l'empreinte de l'être de Dieu. The word for his person is the same word for substance. Então, se você usa Cette parole être, c'est la même parole que la substance. Hebreus 11:11, So if you use this to understand Hebrews 11, Alors si vous utilisez cela pour comprendre, Hébreux 11 au verset 1. ou eu diria melhor, você através da fé La foi serait la substance, ou je dirais, real para você. au travers de la foi, substance, but in a la substance de Dieu devient réelle. God real to you. Nós homens que vivemos dentro dessa dimensão do tempo e espaço, We men who live within this dimension of time and space. e Deus e as coisas Nous, les humains, les hommes qui vivons dans cette ambiance, cet environnement, la subsistance, da eternidade. And the things of God, they are in a different dimension, spiritual and heavenly dimension, in eternity. Como et eu Dieu est dans une autre dimension, dans une dimension spirituelle, consigo ter acesso qui est dans le ciel, está lá com Deus, dimension spirituelle. espirituais e eternas. How can I, who am in this dimension of time and space, can have access? Et moi qui suis dans cet environnement, j'ai aussi l'accès à Dieu Is the only access. qui Através est dans une autre dimension. da fé, Alors la foi est l'unique accès. ver, né, ter real para mim, Au travers de l'accès de la foi, Through the access of faith, je peux voir, the things of God real to me. je peux voir les choses de pela Dieu. fé, eu vivo só pelas coisas materiais. If I do not live by faith, I live only by the material A things. minha esperança é tão Alors si je ne vis pas par la foi, je vivrai seulement pour des choses matérielles. dia me deu fé. But thank Et God, mon espérance, elle sera limitée. Mais grâce à Dieu, Eu tenho acesso Dieu m'a donné la foi. through my faith, I have access to the things of Au God. travers de ma foi, j'ai l'accès aux choses de The Dieu. land that you and I receive. Agora cabe eu e você trabalharmos em cima disso. Now you and I Celle-là, c'est la terre que nous avons reçue. Da fé, nós recebemos Maintenant, through faith, il suffit que chacun, vous et moi, nous travaillons sur cette terre et au travers de la foi, nous recevons le salut. nós nascemos. Au travers de la foi, through faith, nous recevons la vie de Dieu. Através da fé, nós temos acesso a todas as riquezas Et à travers la foi, nous sommes nés we de have Dieu. access to all the riches in the spiritual sphere. Então, Et à travers la foi, nous avons accès à toutes les richesses de Dieu. como essa pedaço da terra, e
você fechar essa janela da fé e continuar vivendo como todo mundo, vivendo pelas coisas da terra. So it is very silly for men who have received things through Alors, faith c'est to close that un- window and start living by c'est- the things of c'est- this earth. alors c'est De cristão preguiçoso. c'est idiot quand vous recevez cette terre et si vous ne la travaillez pas pour recevoir la vie de Dieu. Let's use our faith Para ter acesso às coisas de Deus, Alors travaillons, access to the things of God, a vida de Deus, utilisons notre foi a piedade, pour avoir accès aux choses de Dieu, as muito grandes, como é que é? As à la vie de Dieu, à la piété. the exceeding great and precious promises. que essas promessas se tornem reais para mim. That this promise is Les made grandes et précieuses promesses Vem por meio da fé. and everything comes through et que cette promesse devienne réelle pour nous. Tout vient par le moyen de la foi. D'accord? A justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Ô Seigneur Jésus, Deus é aplicada sobre nós pela sua retidão e é la baseada justice na de notre Dieu et Sauveur, the righteous of la our justice de Lord notre Dieu et Sauveur and Jésus-Christ, Savior Jesus la justice Christ, de Dieu nous est appliquée par sa justice et est basée sur la rédemption de Jésus-Christ. based on the redemption of Jesus Christ. É por isso que aqui fala graça e paz, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Et c'est pourquoi il est dit que grâce et paix A gra- vous soient multipliées That's why it says in verse 2, par la pleine connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. of God and of Au verset 12. the Lord. A graça de Deus é recebida pelo homem mediante a fé na palavra de Deus. The grace of God is received by man through faith in the word. La grâce de Dieu est reçue par l'homme E você exerce, au travers de Receive the word of God and la foi. exercise faith. você vai Si vous recevez la parole de Dieu toda et vous exercez votre foi, a janela da fé. You will extract of God through the window of vous allez extraire Recebe uma palavra, ele não toutes usa les richesses de Dieu dans la fenêtre de la foi. fica na esfera do tempo e espaço. Mais si vous recevez une parole et vous n'utilisez pas la foi, Não te é útil para nada. it is not useful. et la parole reste dans le temps et dans l'espace, É para crer na palavra. elle sera inutile. Believe in the word. Por isso, em 1 Tessalonicenses 2,13, né, Alors, c'est pourquoi utilisons la foi pour croire à la parole. quando os Tessalonicenses, Qu'est-ce qu'il dit, ami, dans un não como Thessaloniciens mas como 3? Deus, When the Thessalonians received Quand les Thessaloniciens ont reçu la parole de Paul, pas la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, comme étant la parole de Dieu, era a palavra de Deus, as it was the word of God indeed, porque eles receberam comme en vérité elle est la parole de Dieu, the word of Paul through faith. e pela fé eles entenderam que a palavra. ils ont reçu la parole de Paul par la foi. Realize that this word came from God. Aí o versículo termina, essa mesma palavra Et par la foi, ils ont compris que la parole vient de Dieu. mente nos Tessalonicenses, os que creram. And this Et le verset termine que cette parole, elle termine efficacement on the Thessalonians, aux Thessaloniciens et à ceux qui ont cru. Como é que trabalha na palavra? Como é que trabalha na terra que você recebeu? how do you work on the land that you receive? Using faith. Agora mesmo, Comment on travaille sur la terre que vous avez reçue? Now you are receiving a word. como é que você trabalha? How do you work on it? Recebe pela fé. You receive Maintenant, vous recevez une Você parole. recebe pela fé. Comment est-ce que vous travaillez? Essa palavra, Vous la recevez par la foi. é a palavra de Deus. Quand vous la recevez par la word foi, of God. Aí essa palavra passa a operar em vous você. croyez que cette parole est la parole de Dieu. Operate in you effectively. Vocês perceberam? É dessa Et cette parole, elle opère en vous This is the way we efficacement. work. Por isso, toda vez que vocês estão operando Vous pela avez remarqué, c'est de cette façon que nous travaillons. Why every time you are operating C'est pourquoi toutes les fois que vous falando interiormente, vous coopérez to one another, à la fois dans l'immersion, trabalhando na terra. dans la parole, working on the land, E a sua en parlant entre nous, faith will grow. tá? Então, vous travaillez sur cette terre ó Senhor Jesus. Oh Lord, et votre foi va Então, croître. essa Continuons. aqui fala, né? Deus nos Seigneur deu Jésus,
nos doou como uma boa terra pelo seu divino poder. Todas as coisas que conduzem à vida e perdão. Il Tá no dit versículo 3, né? que Dieu nous a donné comme bonne terre par sa puissance divine tout ce qui mène à la vie et à la piété, au verset 3, Pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para sua própria glória e virtude. through the knowledge of him par la connaissance complète de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa Doar vertu. que Deus nos deu é verbo doar. and the verb here that saying that God has given us Et le verbe dire donner, E também de faire un don, Marcos 15, 45. and this verb was only used il n'a été utilisé qu'ici et dans Marc 15, 45. verse 45. Sabe o que isso prova? Do you know what this is showing? Marc 15, 45. Que o Evangelho de Marcos, Vous savez ce que ça prouve? escrito evidentemente por João Marcos, Was written by Cela nous montre que l'évangile de Marc ditado a été écrit par Jean-Marc, évidemment par Jean-Marc, Peter, capítulo 15, mais dicté par chapter Pierre. verse 45 of Mark. após certificar-se pela informação do comandante, Marc chapitre 15, verset 45. So when he found out from the centurion S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. usou o mesmo verbo que só foi usado aqui em Marcos e em 2 Pedro, capítulo 2. so Mark used the same verb Alors Marc a utilisé le même verbe qui a été utilisé dans Marc et dans Esse verbo doar 2 Pierre chapitre 3. this verb here to grant is more than just to give. significa conceder ou até Et ce verbe donner signifie plus que ça signifie plus que ça donner. Something as a present to a person. eu só quis mencionar aqui para Il signifie accorder ou conférer un don ou un cadeau. escrever a vida de Jesus. Et j'ai voulu mentionner ici pour que vous compreniez que le livre de Marc, Able to write about the life comment Marc aurait le moyen d'écrire sur la vie de Jésus. he had not lived with Jesus. Mas no tempo que Il était un jeune, com Pedro, il n'avait pas vécu avec Jésus. Mark served with Peter. Pedro então o instruiu e o fez escrever o evangelho. Mais quand Marc avait servi avec Pierre, Instructed him and led him alors Pierre l'a instruit E também et il lui a demandé d'écrire cet évangile selon Marc. que essa segunda epístola de Pedro tenha sido escrita 2 anos depois da partida de Paulo. and also reminding you that this epistle of Peter was most likely written 2 years after Et cet No ano évangile, que Paulo foi de- martirizado, l'épître de Pierre avait été écrite déjà après le départ and de Paul. Paul was L'année où Paul avait été martyrisé, the second letter to Timothy. c'est là qu'il a écrit la deuxième lettre à Timothée. versículo 15, And in 2 Timothy chapter 1 Et dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 15, de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Cito, Figelo e Hermógenes. Paul a dit These you know que vous étiez conscients que tous d'Asie m'ont abandonné. are Phygelus and Hermogenes. Vocês conseguem imaginar que Paulo gastou 3 anos em Éfeso Can you imagine that Paul Vous arrivez in Ephesus para que à voir que tenha mais Paul avait senadores dépensé no Evangelho do Reino? 3 ans à Éphèse gained more co-workers in the gospel pour obtenir plus de coopérateurs dans l'évangile du royaume. because in his first journey as an apostle, Ele Parce que praticamente dans ces deux voyages apostoliques, de alguns cooperadores. basically he worked by himself. pratiquement, il a travaillé tout seul. Previu eu Il avait certains coopérateurs aussi qui étaient avec lui. multiplicadores. So he realized that he needed to be more multiplied. Então ele resolveu permanecer Il a dit, je dois avoir plus de multiplicateurs. em outro lugar. So he decided to stay for 3 years in Ephesus, something that
Alors, il a demeuré 3 ans en Éphèse, en Éphèse, do Senhor, et ce qu'il n'avait pas fait ailleurs. He taught many over there in the Word of God in Asia. mas Et uns anos depois, il a instruit plusieurs en Asie da Ásia, dans la parole de Dieu. But few years later, in Asia, many abandoned him. quando Et quelques années après, ceux d'Asie l'ont abandonné. quando se abandona a palavra desse apóstolo, When the apostle is abandoned, when the Quand- word of the apostle is abandoned, Quand on abandonne la parole ou quand on abandonne un apôtre, a bit about it yesterday. a obra de Deus para. The work of God stops. Porque a obra j'ai parlé de cela un peu hier aussi. palavra dos apóstolos Because the word of God L'œuvre de Dieu stops s'arrête. the apostle speaking. não é meramente pelo conhecimento bíblico, It is not merely by the biblical knowledge. não é meramente por capacidade do homem ensinar teologia. It is Ce n'est not pas par la connaissance biblique, by the capacity of man teaching. A obra ce n'est pas par la capacité d'un homme qui va enseigner la théologie. Accomplished by the living speaking of God. Ontem vocês L'œuvre de Dieu, elle est réalisée par la parole vivante de Dieu. Speaking about Exodus chapter 19. quando Deus finalmente conseguiu povo, Hier, j'ai vu que j'ai lu dans Exode chapitre 19, A people to himself. deu-lhes as primeiras quand Dieu finalement a reçu un peuple pour lui. se diligentemente ouvides a minha voz, You indeed Il lui a donné les premières instructions. dardes a minha aliança. and keep my commandments. My Si diligemment vous écoutez ma voix No Monte Sinai, Deus et vous gardez mon alliance, Do you realize that on Mount Sinai, vous voyez que God Dieu, gave au mont Sinaï, the people of Israel. ele deu os 10, il a fait l'alliance avec le peuple d'Israël. ele deu as leis. He gave them the law. Então isso faz parte dos seus. Il a donné les 10 commandements. These are part of the Il a donné les lois. commandments and statutes. E da sua aliança com o povo de And Israel. his covenant. Et cela fait partie de ses commandements et de ses statuts Que ele deu como a parte et de son alliance avec le peuple d'Israël. Portion. ainda tem a voz. There is still, En dehors de cette partie qu'il a donnée comme partie écrite, if diligently, il y avait encore sa voix. my voice. Nós podemos ter Et si diligemment vous entendez sa voix, All the knowledge of the Bible. Mas se nós não tivermos apóstolos realmente enviados nous pouvons avoir toute la connaissance de la Bible. para falar por Deus, para ser a sua voz, But if we do not have Mais si nous n'avons pas les apôtres envoyés par Dieu dans chaque ère, qui parlent par Dieu, qui parlent de sa voix, even if I have the knowledge of all the commandments and statutes, o povo de Deus não se move. même si j'ai la connaissance de tous les commandements et de tous les statuts de Dieu, not have the le peuple de Dieu ne se déplace pas, Por isso Jesus il ne bouge pas, parce qu'il n'a pas cette parole vivante de Dieu. Jesus said in John 5:39, right? aqueles Et c'est pourquoi Jésus a dit que não criam no Senhor. dans Jean 5, 39, Believe in the Lord Jesus. Aí ele disse: examinai as escrituras, pensando que nelas a vida eterna. ces Juifs qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. There's eternal life on it. Mas são Il a elas dit examinez les Écritures, They parce testify que about vous it, trouverez en elles la vie éternelle. para terem vida. but you do not want to. Mais sont elles qui rendent témoignage de moi. Uma coisa são as escrituras, So one thing, Mais vous ne voulez pas venir jusqu'à moi pour avoir la vie. só para ter vida. another thing is to go to the Lord. Et une chose, ce sont les Écritures. Precisamos da Ou autre chose, c'est aller vers le Seigneur pour avoir la vie. voz But we need the voice do Senhor falando. of the Lord. Et c'est pourquoi nous avons besoin des Écritures Já rejeitou et nous avons aussi besoin de la voix du Seigneur, Words of la voix qui parle. de Deus parou. the work of God stopped. Alors quand l'Église a rejeté la parole E assim de foi até o Paul, tempo de João. la parole de Dieu s'est arrêtée John. E João tentando et la dégradation s'est installée dans l'Église. John tried to Et au temps de Jean, word of life. mas a história do Diótrefes em 3 João et Jean voulait restaurer les paroles de vie já demonstra de et l'histoire de Diophète. aquela palavra do apóstolo. Demonstrates that there was no appreciation for the Et nous a montré Já rejeitava qu'ils n'avaient plus cet attachement à la parole. que ele enviava. They not only rejected the words of John, but all the missionaries sent by him. Não
Non seulement il rejetait la parole de Jean, mais il rejetait la parole de tous les autres missionnaires. It is not a big surprise that from the second century, the Ce n'est church pas une went surprise back. qu'à partir du deuxième siècle, l'Église est entrée en dégradation. menor, todos amavam a primazia. Because the leaders in the church, they were just concerned about who is the great, and they loved the preeminence. Com isso, no Parce que tous les leaders de l'Église étaient préoccupés avec la première place et tous aimaient être à la tête. Century, the hierarchy criou-se Et c'est pourquoi à partir du deuxième siècle, l'hierarchie a commencé. a category of clergy, e o resto são leigos. and everybody else is the light. Ils ont créé une catégorie des clergés Somente a igreja. et les autres, c'était... E, irmão, nós estamos Et, pardon, il y a eu toute une dégradation. Oh Lord Jesus, I do not have time to speak all of that. Les laïcs, et ça a causé toute une dégradation. After going Ô Seigneur Jésus. 19th century, chegou no tempo da igreja em Tiatira, Et après, après avoir passé le 19e siècle, church went to the et le temps de l'église à Thyatire est arrivé, rejeitada, word of God. l'église est entrée dans le fossé. profetisa Jezabel e que falava em nome Et la parole de Dieu a été totalement rejetée. de blasfemas, Et c'est la prophétesse Jézabel, c'est elle qui parlait au nom de Dieu, Came up, Deus então usa des blasphèmes, des absurdités. a justificação pela fé. justification by faith. Finalmente houve uma libertação. Alors Dieu a utilisé la réforme. Finally, a deliverance from all that horrible things happened. Mas não se restaurou muita coisa. But not many things were restored. Continuaram muitos vícios. Many Mais plusieurs choses n'ont pas pu restaurer beaucoup de choses. No final do século XVIII, seu Et plusieurs vices ont continué. grupo pequeno and at the end of the 18th century, a group of brothers, a small group of the brethren, was Et à la fin du tornaram 18e siècle, le Seigneur a utilisé un petit groupe qui s'appelait les Frères Unis. removed, eliminated all hierarchy, and they will deal with Et ces Frères Unis, ils ont éliminé les hiérarchies dans l'Église. querendo, né, todos eram irmãos. they would not use any type of titles among them as pastors or anything. They would just brothers. Et parmi eux, il n'y avait plus ce titre de révérend, pasteur, etc. They had like a bad reputation among us. Mas eles foram fiéis às revelações. Mais ils étaient aussi mal vus parmi les autres. Revelations they received. Só que pouco tempo depois já houve divisão deles. But little Mais ils ont demeuré fidèles aux révélations qu'ils ont reçues. Irmãos, continuou em Sardes, a igreja de Sardes, Et après quelque temps, il y eut des divisions parmi eux. entre nós na igreja. so saints, many vicious things continued on. Et à l'église à Sardes, plusieurs vices ont continué. Dizer para vocês, olha só que coisa maravilhosa que nós estamos percebendo, irmãos, Et j'ai pas assez de temps pour vous parler en détail, I don't have mais time to voyez, speak all of that to c'est you. une chose What a merveilleuse wonderful que thing nous, that the Lord wanted. nous vivons parce que le Seigneur est en train de restaurer la parole de l'apôtre. o poder de Deus está na sua palavra. Because saints, the power of God is in His Word. Eu não vou mencionar muita coisa. Por exemplo, em primeira Parce que le pouvoir de Dieu est dans sa parole. Chapter 1, versículo 23. verse 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 23. Está correndo e eu não consigo terminar a mensagem. TikTok is running by and I managed to pass it. Versículo 22. Le tic-tac est en train de courir et j'arrive pas à terminer le message. Como os gregos buscam sabedoria. For Jews request a Au verset sign, 22. seek after wisdom. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Christ crucified to the Jews, Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. chamados, tanto judeus como gregos, but to those who were called, both Jews and Greeks, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Mais, Christ, the power of God and the wisdom of God. Irmãos, uma palavra mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Saints, a word without the power of God and the wisdom Une parole of God would not produce qui n'a pas le pouvoir de Dieu ni la sagesse de Dieu, elle ne peut pas teologia, avancer.
que vai nos dar poder. which will give us Elle ne power. peut pas produire des effets. 2, versículo 4. Chapter 2, verse Ce n'est pas une théologie A palavra e qui va nous donner le pouvoir. insistiram em Au, lhes chap- persuadir. au chapitre 2, verset 4. My speech and my preaching were not with persuasive words Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs of human de wisdom, la but in sagesse, demonstration of the Spirit and of power. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ou de doutrinas ou de qualquer outra coisa. The words of the apostles La were parole des different than the apôtres words of était theology différente des paroles de la théologie et des doctrines ou d'autres choses. Do espírito e de poder. These words had the demonstration of the Spirit and of C'est power. une parole qui avait une démonstration de l'esprit et de puissance, No poder de Deus. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. And we mentioned many times in Acts 2:42. Que Et a igreja nous avons primitiva plusieurs fois mentionné dans Actes 2, ensinamento dos apóstolos. 42, That the primitive church que persevered. l'Église primitive, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Prosperava. That's why the work of God prospered. Versículo 4, versículo 2 do 42. Et c'est pourquoi l'œuvre de Dieu prospérait. Doutrina, essa palavra não existe. Doutrina é ensinamento. So Perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. chapter 2, La doctrine, c'est l'enseignement. Nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Doctrine is not right, it's teachings. So in the apostles' teachings and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. E versículo 46. Diariamente perseveravam unânime do templo, partiam de pão de casa em casa, tomavam suas refeições com Au alegria. verset 46 dit Verse 46, so qu'ils continuing persévéraient with one accord in the temple, dans l'unité dans le temple, avec de la joie et le cœur uni, simplicity of heart. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os en louant Dieu Praising God et and avec la, favor with all the people, la gentillesse de tout le peuple, et le Seigneur those who were being saved. les accordait la joie, tous ceux qui étaient sauvés. e cresce graças ao ensinamento dos apóstolos. The church prospers and multiplies thanks to the teachings of the apostles. E o que a igreja tem que L'Église, elle prospère et elle avance avec l'enseignement des prophètes, des apôtres. Fellowship in the apostles' teaching. graças ao Senhor, é o que o Espírito tem nos conduzido. Et l'Église va à la communion dans la parole et dans l'enseignement des prophètes. Deu uma palavra. The Lord gave us a word. Grâce au Seigneur, c'est ce que l'Esprit nous conduit. Está nos panfletos da invenção. Immediately, Le Seigneur nous a donné une parole. this word is on the Et immédiatement, le contenu de cette parole est dans l'immersion. Está em todo o nosso conteúdo de comunhão. It is on the content of every Elle est dans les cris de guerre cette- fellowship. E assim, sinais, milagres por vir et elle est dans tous nos contenus de la communion, de partage. Happen in our days. porque o Senhor está tendo liberdade. Because the Lord Et is comme ça, les signes et les prodiges arrivent de nos jours. Infelizmente, o ensinamento Parce que le Seigneur a la liberté. de Paulo, Ô Seigneur Jésus. different teachings came in the time of mesmo Paul. em Malheureusement, les enseignements différents sont Even in 1 Timothy sont entrés. Voyons dans 1 Timothée chapitre 1, versículo 3, ele diz: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, Verse 3 says, As I urged you when I went 1 Timothée 1, verset 3. Ephesus, that you may charge Et je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. não ensine, aqui na verdade é não ensine Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes. but in realities do not Il dit de ne pas enseigner d'autres doctrines, de dire de ne pas enseigner différemment. do not bring an heterodox não teaching. Il dit n'apporte pas un enseignement qui soit différent. Do not teach different than how I am teaching. e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes De ne pas enseigner différemment de ce que j'enseigne. de Deus da fé. And nor give Et ne vous attachez pas à des fables et à des généalogies which cause
cause disputes rather than godly edification Et which loin is in faith. Em 1 João, nós já lemos isso, no João capítulo 1. First John, we read that. Ele First John chapter tentou 1. trazer a igreja de volta para isso. He tried Nous allons- to bring the church Nous avons back. lu dans 1 Jean chapitre 1. Que era desde o princípio o que temos ouvido. Il a voulu ramener l'Église de retour. Contemplamos nossas mãos apalpadas com Il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et vu de nos yeux, That which was ce from que the nous avons beginning, contemplé, nos mains ont heard, touché, which we have seen with our eyes, which we have le verbe de la vie, la parole de vie. concerning the word of life. E essa palavra, versículo 2 diz, essa palavra é a própria vida. Verse 2 says that this word is life. É a própria vida eterna. It is the eternal life. Que estava com o Pai. Et le verset dit que cette parole est la vraie vie, Manifestada. And was manifested la propre vie éternelle Vocês, né, qui était avec le Père acreditarem et qui nous a été manifestée. eu estou anunciando, diz o apóstolo João. Eu estou anunciando a palavra da vida. Et si vous croyez à cette parole which I am announcing. que je vous annonce, dit l'apôtre Jean, Vocês mantêm. la parole de vie, This word will cause you to keep fellowship with us. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. et cette parole a fait en sorte que vous maintenez la communion avec nous. With the Father and with His Son Jesus. Mais notre communion est avec le Père, Palavra dos apóstolos. est avec le Père. Power of the word of the apostle. É capaz de anunciar para você a palavra Voyez la puissance, la parole des apôtres. na qual contém a própria vida eterna. It has the very Elle est capable de vous annoncer la parole de vie, Você dentro da comunhão da vida. and it has dans the laquelle very contient la vie éternelle. fellowship of life. Essa é a comunhão da vida que é a Et elle a la capacité de vous mettre dans la communion This de la vie. fellowship of life is the bloodstream flowing among the members of the body of e a Christ. nossa comunhão Et celle-ci, c'est la communion de vie With the Father and His dans les Son, vases sanguins qui coulent parmi nous. Et notre communion avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. and these are all things that partake Celles-ci of sont life toutes God. les choses é isso que Deus deu para você. qui nous conduisent à la vie et à la piété. A boa terra. As the good land. Na verdade, você já está desfrutando Et c'est ce que Dieu a pour vous, You are already enjoying it and you don't know. comme la bonne terre. En vérité, tendo fruto da vous vous réjouissez déjà de cela, mais vous ne le savez pas. This land. os nossos adolescentes. Our teenagers, Vous avez déjà le fruit de cette terre. A pequena, né, idade deles, há pouco Nos adolescents, despise their age. alguns deles que estavam aqui na frente, Some of them who ils ne maîtrisent pas leur não muito petit tempo âge. atrás, estavam, Et certains qui étaient là devant, você que me disse, et quelques années en arrière, annoying, estavam todos aborrecendo. aborrecentes, c'est ça que tu m'as dit? nada com nada. Some of them who were here on the front, they used to be annoying. Et ils ne voulaient rien avec rien. E nós conhecemos vários deles que estavam depressivos, não queriam sair nem do quarto, And we met many of Et nous them voyons who were depressive. outros não queriam nem certains étaient dépressifs, ils ne voulaient pas sortir de leur chambre. mas de repente o Senhor mudou a vida deles. All of a sudden, Et the d'autres Lord ne voulaient même pas aller à l'école. Aconteceu, what happened? Mais tout à coup, receberam a palavra, le Seigneur a changé leur vie. receberam todas as coisas que conduzem a vida, Qu'est-ce qui s'est passé? They received all things that Ils ont reçu la parole. tiveram acesso à vida. they had access to life. Ils ont reçu toutes les choses qui les ont conduits à la vie. A beautiful teaching. Ils ont eu l'accès à la vie. Mudar as pessoas. But these Personne ne leur a donné un bel enseignement. Exemplo demais disso. we have Mais cette parole a commencé à changer dans leur vie. O que eu faço aqui dentro? Et nous avons des exemples de cela. have many things to do. Seigneur Jésus, Do tempo. I'm about to end. qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de choses ici. Escrevi aqui, I'm tá going bom? to try to Ó, Je suis à la fin du temps. aqui fala, né? Vamos voltar lá. Je vais lire rapidement ce que j'ai écrit. Pelo seu divino poder, nos Ici, il nous dit, doadas todas as coisas que je vais lire ici dans le texte. pelo conhecimento completo daquele Et que vos chamou para son- sua própria glória e virtude. as His divine power has Et given to us son divin pouvoir qui nous a été donné, through the knowledge c'est of lui qui nous a appelés pour sa propre gloire et vertu. O pleno conhecimento
conhecimento aqui, irmãos, é epignosis. The knowledge here is epignosis. Não é um conhecimento La pleine connaissance épignosis. La pleine connaissance épignosis, sistemático da Bíblia. It is not a knowledge that you can obtain qui by ne s'acquiert pas par l'étude Nem vem pela systématique de la Bible, nor does it come by the human logic. esse pleno conhecimento, irmãos, ni par la logique humaine. pelo inculcar a palavra de Deus. This knowledge comes from Cette pleine connaissance, elle est transmise par la parole de Dieu O conteúdo et par le fait d'inculquer la parole de Dieu. da palavra nos corações. God imprints this content in the heart. Você não sabe como é que esses adolescentes J'imprime le contenu de cette vérité dans notre cœur. Had a big change in their life. Deus começou a dar o pleno conhecimento, Vous avez vu comme ces adolescents ils ont eu un changement dans leur vie. pleno conhecimento a você, And God is also giving Et Dieu a commencé à leur donner la pleine connaissance. a palavra. who works through faith on the word. Et Dieu vous donne aussi la pleine connaissance. Glória e virtude. God Vous, called vous qui travaillez par la foi dans la parole. 17, versículo 5 nos mostra Et Dieu nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. é próprio Deus. Et dans Jean 17, 5, il nous dit Talvez você que la gloire, c'est Dieu lui-même. vai. perhaps Não you're ia ler, not mas vamos ler. convinced, but I'm going to read for you. João capítulo 7, 17, John Je vais 7, lire. Peut-être vous n'êtes pas convaincus. versículo 5. verse 5. E agora glorifica-me, Jean Now, 17, oh Father, glorify me. au verset 5. Jesus going to the cross. ele pedia ao Pai, ó Pai, não se esqueça de mim, glorifica. Jésus allait sur la croix. Il a dit, Père, glorifie-moi. Do not forget to glorify me. Il a dit, Père, Glorificar, n'oublie pas de me glorifier. dado pelo Pai. Será que receber diploma, receber Et qu'est-ce que cela veut dire? What is the uma Son medalha de ouro? being Pourquoi glorified le by the Fils voulait être glorifié par le Père? Father? A diploma, Est-ce qu'il voulait recevoir une médaille d'or, un trophée here says, glorify me ou une médaille? with yourself. Então quem é a glória? So Il a dit, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Qui est la gloire? oh Father, with yourself. C'est le Père lui-même. E junto de ti, Glorifie-moi, ô Père, auprès de toi-même. Had with you before the world was. antes de criar o mundo, o Pai e o Filho estavam ali. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. O Filho vivia na glória do Pai. And the Son lived. Avant de créer le monde, le Père et le Fils étaient ensemble. And what this glory? Le Fils vivait dans la gloire du Père. 21. 17, Et cette gloire, c'est pour faire quoi? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, Jean 17, 21. que o mundo creia que tu me enviaste. that they all Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, O motivo da glória de Deus, irmãos, é nos fazer pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'objectif de la gloire de Dieu, c'est que nous soyons un, comme le Père, il est un. Você vai dizer, não, peraí, Pedro, você está inferindo, né? Vous allez me dire, mais Pedro, Mas veja o versículo. tu rentres. Take a look at verse 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que Voyez au verset 22. And the glory which you have given para que sejam um. Je leur ai donné la gloire qui m'a été donnée, we are one. Então a glória não é afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Just to receive a light. a glória nos introduz na unidade. La gloire, ce n'est pas recevoir une lumière, une resplendeur. Brings us into La gloire, elle nous introduit dans l'unité du Père avec le Fils. so that is the glory and virtue. A virtude ou excelência, Alors, celle-ci, c'est la gloire et la vertu. força, vida, La vertu, a glória. The virtue avec excellence, must be this energy doit être l'énergie, la force, into glory. Então a la vie qui nous conduit à la gloire. energia, essa vida que a glória tem para nos levar para essa unidade.
virtue is this energy, this Alors la vertu est cette énergie que la gloire a pour nous conduire à cette unité. Lord Jesus. pelas quais nos tem Au sido verset doadas 4. preciosas e muito grandes promessas, Seigneur Has Jésus, been given to us exceedingly great and precious promise. para que por elas os torneis et qui participantes nous a donné ces précieuses et grandes promesses, That through this you may be partakers of afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. chamado para sua própria glória e virtude, called us to this his glory and virtue. ele nos doou suas preciosas Et sur la base de ce que Dieu nous a appelé pour sa gloire et vertu, Promise. que contém todas as promessas contidas na Bíblia. il nous a donné ses plus grandes et les plus précieuses promesses, Todas as promessas da Bíblia visam dans laquelle contiennent toutes les promesses qui sont dans la Bible. And all the promises in the Bible, they Et toutes les promesses de la Bible visent pour que nous soyons participants de la nature divine. quando colocou a árvore da vida no centro do jardim, ele já tinha a intenção de que o homem participasse da sua Depuis Genèse, quand Dieu a mis cet arbre de la connaissance, he had the il a déjà voulu que l'homme fasse partie de sa vie. Mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, já falei ontem. but man chose the tree of the life of the tree of Mais l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, E a morte entraram. which opened the way for sin to enter into the world and death. Já falei que está em Romanos 5. et qui a ouvert la porte pour le péché, pour que, afin que la mort aboutisse. Vida para o homem. God's intention is to give life to man. Mas a lei não é capaz de dar vida ao homem. But law Et l'intention de Dieu, c'était de donner la vie à l'homme. Mais la loi ne donne pas la vie à l'homme. you are exaggerating. Gálatas 3, 21. Je me dis, mais Pedro, Go to Galatians tu délires. 3:21. Porventura a lei completa Continuons. a promessa de Deus? Galates 3, 21. The promises of God, God forbid. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse Par aventure, There had been a la loi, elle est contraire à Dieu. C'était pour changer une loi. isso na verdade seria Une loi qui ne donne pas la vie. verily righteousness should have been by the law. Isso é, se a lei Et la justice allait sortir de la loi. de Cristo, In other words, if the law could give life, Christ Si la loi allait donner la vie, would have to come. on n'aurait pas besoin de Christ. encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those. Mais l'Écriture a donné tout Did you make concernant that connection? Christ. Mediante a fé em Cristo Jesus fosse Vous avez fait les liens? a promessa concedida Vous avez... aos que creem. So that through the faith in Jesus Christ will become the promise. Dans- I don't think you understood it. As suas preciosas grandes promessas C'est pas si vous avez compris. para nós em Cristo Jesus pela fé. His great and precious promises were Ces grandes et précieuses Jesus Christ by faith. promesses nous ont été données par Jésus-Christ. Nós que estávamos totalmente estranhos às promessas de Deus que Deus deu para o povo de Israel. We who were strangers to the promises Nous of qui God, étions totalement loin de la promesse de Dieu qui était réservée au peuple d'Israël. Participamos but today in Ephesians dessa promessa. 3:6, Mais aujourd'hui, think of this promise. Efésios 3:6. dans Éphésiens 3, 6, nous participons de cette promesse. Éphésiens 3, 6 nous dit ceci. 3:6. 3:6. A saber que os gentios são Où suis-je ici? membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. That the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel.
Hoje nós Ce participamos mystère, c'est dans les païens encore. em Cristo Jesus por meio do Evangelho. We partake of the same promise in Christ Aujourd'hui, nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Essa mesma promessa inclui a herança incorruptível Et aujourd'hui, 1 Pedro 1, 4, 5. and today this cette promise même through the promesse, elle gospel introduit is the uncorruptible inheritance. cette promesse incorruptible Se que nós dans- participarmos da natureza qui est divina incorruptible. We partake of this divine nature através da fé, Et na si nous palavra participons à la nature divine fazendo imersão, doing immersion au inculcando travers la foi à la parole de Dieu, a verdade de Deus é constituída em nous faisons l'immersion. God is Nous inculquons la parole dans le cœur. única maneira de nos livrar das Et la vérité de Dieu, elle est établie dans notre cœur. to deliver us from the lust Elle est constituée. a corrupção das paixões. Et c'est la seule manière de nous éloigner de la corruption qui est dans le monde. corruption that is in the world through lust. La corruption des passions qui sont dans le monde. They Para- are tools that the devil has. Para nos corromper, para nos inutilizar para a obra de Deus. Ils sont les outils que Satan, le diable utilise Make us useless to the world. pour nous rendre utiles à l'œuvre de Dieu. Da moralidade é que nós conseguimos nos livrar das paixões desse mundo. It is not through moral teachings that we are delivered from the lust in the world. Mas é por parte Ce n'est pas par l'enseignement de la moralité que nous sommes épargnés des choses du mal de ce monde. How can we partake of the divine nature? Mais c'est la nature divine. Again, through faith in the word. Comment participer à la nature divine? Getting the word. fazendo a palavra Avoir la foi dans la parole. The word circulate in the body. L'immersion en inculquant la parole, nós vencemos as paixões. faire en sorte que la parole circule dans le corps Overcome the passions in the world. Eu me et sans rendre compte, I remember when nous allons vaincre les passions qui sont dans le monde. lembro foi em Belo Horizonte. the first conference, I Et je me souviens quand j'étais jeune, Não sei se Maurício era nascido, mas I'm not sure if la première conférence que j'ai participée, c'était à Belo Horizonte. 60 e pouco, anos 60 e pouco, né? Je ne sais pas si Mauricio était né ou pas, Eu nunca participo de uma conferência, né? Aí participo dans les années 60. I attended a conference, so I attended this one. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu era bem jovem, adolescente. J'ai participé à une conférence Aí cheguei em São Paulo, Then I et quand je suis retournée à Sao Paulo, ué, j'étais encore jeune, realized wow, adolescent, et j'arrivais the world à Sao Paulo. its qualities. antes o mundo era tão colorido, Il dit que le monde a changé de couleur. de repente o mundo ficou cinzento. But all of a sudden now Avant, le monde était tellement coloré Nada mais me atraía no mundo. nothing else. et tout à coup, le monde est devenu tout gris This is the power of the word. et plus rien ne m'attirait dans ce monde. Just without even realizing Et ça, c'est le pouvoir de la parole. Atração para vocês. all the passions of Adolescents, sans que vous ne remarquiez, attraction to you. Não é porque nós les passions du monde ne vous attirent pas. Because we're giving you moral teaching. porque vocês pela palavra estão participando mais da natureza de Deus. Ce n'est pas parce que nous vous enseignons cette moralité, More of the divine nature. O diabo que mais c'est comme vous participez à la parole, cette nature divine vous transforme. ser o reino. But God needs Le diable veut occuper notre cœur. to expand the kingdom. Nosso coração é o centro de disputa. Our Et Dieu a besoin de notre cœur pour faire grandir le royaume. Estamos livres da corrupção das paixões do mundo. Et notre cœur, c'est un centre de dispute. lust in the world. Nosso coração está Et une fois que nous sommes libérés des passions du monde, Hearts is ready for the Lord to grow in us. aí, irmão, em seguida vem notre cœur est prêt pour que le Seigneur puisse grandir en nous. The development. Et ensuite, nous voyons le développement. tem que deixar para outra mensagem. You're gonna have to leave that for the next message. Vou falar só o primeiro. Et je vais laisser pour un autre message. I will only share the first point here for you. Aqui fala reunindo. Vamos lá. Je vais vous dire juste le premier ici. Tempo de falar tudo isso, mas vamos lá. I don't have time to speak all of that. So let's Versículo. go. En réunissant, Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência,
Verse 5 says, "But Au verset also for this 5, very reason, giving all c'est pourquoi vous réunissant Eu falei vocês. toute votre diligence, I told you, you must work. Então, agora cabe a vocês. Tudo foi dado para vocês. Now it's on you. Everything that was j'ai dit given qu'il to faut Vocês travailler. têm que fazer, reunir toda a diligência, What Maintenant, c'est à you vous. need to give all Tout done. vous a été donné. associai a vossa fé à virtude. And Réunis toute votre virtue. Esse diligence é acrescentar. There's adding et vous associez votre foi à la vertu. A sua fé, Associer veut dire ajouter. a herança que você, que Deus te deu. Vous avez reçu votre foi your faith as this portion of land you're comme ce terrain, Você cet precisa héritage que Dieu vous a donné. a fé, desenvolver a fé, You need to add to the faith. You need to develop your faith. Vous devez acrescentar. ajouter la foi, développer la foi A virtude, irmãos, é a energia da vida. Virtue, saints, et is the ajouter energy of life la Para vertu. realizar trabalho. to accomplish the La work. vertu est l'énergie de la vie Your faith should not be pour réaliser un travail. Se, dizer para Deus, não, eu sou convertido, Votre foi ne doit pas être statique. a fé ficou estática. You should not tell everybody, oh, I'm a Vous n'allez pas dire à tout le monde, je suis converti, j'ai la foi en Jésus. Mais votre foi, elle est arrêtée, Tem a fé statique. estática. Many Christians, they have a static, passive faith. Não tem energia. Et plusieurs chrétiens, ils ont cette foi qui est passive, Dinâmica. They do not have a dynamic. immobile. Não consegue Ils n'ont pas d'énergie. They cannot produce work for God. Ils n'ont pas une action dynamique. esse bando de loucos aí. Ils n'arrivent pas à produire un travail pour Dieu. Group of crazy ones, Todos cheios de energia. Et all full of energy. gloire à Dieu, nous avons ce groupe de fous qui sont ici, Não é estático. tous remplis d'énergie. Not static. Tem energia. Certainement, They have the energy of Tem a life. virtude. leur foi n'est pas statique. Consegue realizar trabalho. And they can accomplish Il y a l'énergie de la vie, de la vertu. Realiza trabalho nenhum para Deus. Et vous arrivez à faire un travail. produce any work for Apenas God. exibir que eu sou cristão. They can just show Une foi statique ne peut pas faire du travail pour Dieu. Converti Jesus. Tout simplement, vous vous exhibez que vous êtes un chrétien. show a badge showing I'm a believer. Vous présentez votre badge que vous êtes un chrétien. Et, Mas a sua fé não les années, But your combien? has never accomplished anything to God. a fé é improdutiva. Mais votre foi n'a jamais réalisé quelque chose pour Dieu. A nossa fé é dinâmica. But thank God, our Une faith foi is dynamic. improductive. Esse dinamismo. And who is giving us Grâce à Dieu, notre foi, elle est dynamique. Essa energia. who is giving us this Elle doit nous donner ce dynamisme it is the word. Mas também não é a palavra estática. But it qui is nous donne cette énergie. word. É a palavra trabalhada. C'est la parole. Word being word. Inculcando. Mais ce n'est pas une parole statique. War cries. Imersão. Mais c'est une parole qui est travaillée Taking note. en inculquant. Living with God. Cri de guerre, Waking up with l'immersion. Transcrição. On prend des notes. Dando uns aos outros. Dors avec Dieu. Usando o Tu te verbo réveilles avec Dieu. do transitivo. Et la transcription in the trans- en nous enseignant les uns les autres. Cheio de energia da vida. Et nous utilisons le verbe inculquer au sens transitif. Certamente faz com que o pedaço de Et nous serons remplis de l'énergie de la vie. energy of life will Et cette énergie de vie, produce something with the elle fait en sorte que cette parcelle de terre que vous avez reçue, vous allez produire. Mas muito obrigado por vocês terem paciência, né? Thank you very much for being Malheureusement, je n'ai pas pu tout terminer. but I believe it's enough. Mais merci, Jesus é Amen. Senhor. Jesus parce que vous avez eu la patience. Mais je pense que ça a été suffisant. Amen. Jésus est le Seigneur.